सप्तम श्रेणीर छात्र छात्री मानू स्वागत शुभेच्छा शुभ सकाळ पिले माने केमती अछ तेबे आमर नूतन भाव प्रकाशित इंग्राजी पुस्तक जार ना हूँ जस्मिन प्रथम टॉपिक द डे द रिवर स्पोक ऑलरेडी आमे दुईटी वीडियो रे डिस्कशन कर सारिचे। आज यही वीडियो रे द डे द रिवर स्पोक करथिबा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। हाँ पिले माने जो माने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो एवं वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे देरी करबानी आसो आज वीडियो स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो द जानवीज क्वेश्चन इन कॉलम 1 and the reverse answer in column 2 check your answer with the teacher। पिले माने कलम 1 रे जानवीर प्रश्न रही कलम 2 रे रिभर रो आंसर रही बुझीगला। एथिरे केते गुडी ब्लैंक्स रही देख प्रथम लाइन रे देख प्रथम लाइन रे कोन देइछि ना जानवीर क्वेश्चन दे देइछि हमकु एई क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो रिभर कोन देइछि क्वेश्चन रो आंसर आकु लिखिबा को पड़िबो। द्वितीयटा लक्ष्य कर रिभर रो आंसर दे देइछि बुझीगला आमको एठी जानवीर क्वेश्चन लिखा पड़ो बुझीगला। तृतीयटा लक्ष्य कर से भरी रिभर रो आंसर दे देइछि आमको एठी जानवीर क्वेश्चन लिखा पड़ो बुझीगला। तो पिले ठीक सही परी एठारे कोन देइछि पिले चतुर्थ को लक्ष्य कर एठी जानवीर क्वेश्चन दे देइछि आमको रिभर रो आंसर लिखा पड़ो बुझीगला। तबे यार आंसर कोन हबो आस देखिबा। पिले माने लक्ष्य कर आमर जहाँ दे देइछि मु ताकू रेड रे लिखिछि एवं आंसर गुडा को ब्लैक कलर रे लिखाई बुझेला। तबे हमकु देइछि कॉलम 1 रे जानवीर प्रथम प्रश्न थिला कोन व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स अर्थात सबु बेले चंद्र काहे की बिहाइंड द हिल रु बाहरु छंती बा हिल रो पछपटु बाहरु छंती। एहार उत्तर रे रिभर कोन कहिथिला ना द मून गोज डाउन टुवर्ड्स द सी चंद्र समुद्र आड़ को जाउछि बुझीगला पिले। तापर द्वितीयटा को लक्ष्य कर द्वितीयटा रे रिभर रो आंसर दे देछि कोन देछि ना लिटिल गर्ल्स कैन डू आज मच आज लिटिल बॉयज अर्थात पुओ पिलांक परी झियो पिला मध्य सब काम करि परिबे एटा रिभर आंसर देछि। तबे तार क्वेश्चन कोन हबो जोटा कि जानवी पचारछि ना कैन आई डू समथिंग मु किछि करि परिबी कि बुझीगला। तो तापर देख रिभर रो आंसर दे देछि बिग बोट सो बिग दैट they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights and that shine all night। ए थिला रिभर रो आंसर। तबे ए रिभर रो ए जो उत्तर टी देला तबे जानवी किछि प्रश्न पचारछि जानवी कोन प्रश्न पचारछि ना व्हाट आर शिप्स बुझेला। से जहाज केबे देखिनी जेते जहाज कथा सुनिछि से पूछे जहाज क्या होता है जहाज कौन व्हाट आर शिप्स बुझेला। शेषटा को लक्ष्य कर शेषटा रे हमर जानवीर प्रश्न दे देछि विल दे कम हियर किए एठी दे माने के शिप बुझेला शिप एठा को आसीबो कि विल दे कम हियर तार उत्तर रे रिभर कहिछि आई एम अफ्रेड नॉट मु भयभीत नुहे बुझी पाइलो पिले एक्टिविटीटा। क्वेश्चन नंबर 2 द फॉलोइंग पर्सन्स एंड द रिवर हेल्प्ड जानवी टू गो टू स्कूल हाउ शेष रे पिले जानवी स्कूल को जाइथिला तेनु जानवी स्कूल को जिबा पछरे केउ माने सहाय्य करथिले एवं किपरि केउ माने सहाय्य करथिले ना रिभर टीचर पेरेंट्स एवं हरसेल्फ जानवी तेबे से माने किपरि सहाय्य करथिले हम गुडे टेबल देइछि ए टेबल रे लिखिया पड़िबो आसो या तबे लक्ष्य कर पिले रिभर किपरि सहाय्य करथिला ना रिभर तो सबठु बेसी एनकरेज करथिला उत्साहित करथिला तू स्कूल को जा तू फुलफिल योर डिजायर तोर जो स्वप्न रही तोर जो लक्ष्य रही पूर्ण करे तेणु साहस बांधिकी तू स्कूल को जा बुझेला। तेणु रिभर केमती सहाय्य करथिला ना एनकरेज जानवी टू गो टू स्कूल स्कूल को जीवा पाई जानवी को एनकरेज करथिला उत्साहित करथिला। टीचर किपरि पिले सहाय्य करथिले जेतेले टीचर देखिले जानवी स्कूल को आसुची
से ता पेरेंट्स सहित देखाई पेरेंट्स को बुझेइथिले जे जाह्नवी की स्कूल को छाड़ तेणु मेट हर पेरेंट्स एंड रिक्वेस्ट देम टू सेंड जाह्नवी टू स्कूल है से पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करथिले बुझेइथिले जाह्नवी की स्कूल को छाड़िया पाई पेरेंट्स किपरि साहाय्य करथिले ना आफ्टर टीचर डिस्कशन कला परे टीचर रिक्वेस्ट कला परे पेरेंट्स एग्रीड टू सेंड जाह्नवी टू स्कूल आफ्टर टीचर्स रिक्वेस्ट टीचर बुझे सारा पर रिक्वेस्ट कर सारा पर पेरेंट्स माने मध्य राजी होते ता बापा माँ राजी होते जाह्नवी की स्कूल को छाड़िया एवं जाह्नवी किपरि निजे स्कूल को जावाई प्रस्तुत थिला से केमती थिला ना वन डे जाह्नवी गैदर्ड करेज बुझेला गोटे दिन जाह्नवी साहस बांधिला एंड वेंट टू स्कूल क्वाइटली नीरव रे स्कूल को पळेला बुझेला पिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिले आम बहिर गोटे अनुच्छेद देछि एवं से अनुच्छेद को आउ थे पढ़ा एवं से संपर्कित केते गुड़िए प्रश्न देछि तेबे अनुच्छेदटी कौन देछि पिले यू शुडंट क्राई यू नो द वॉइस वेंट ऑन एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. She was puzzled. It was such a voice like the river. It couldn't be the river. Well, tell me all about it, said the river, for it was river. I have got hurry to reach the sea. You know, play अनुच्छेदटी कौन ना you shouldn't cry. तू कांद नहीं द भॉइस वेंट ऑन गोटे स्वर आसला बुझला कोड गोटे स्वर आसला तू कांद नहीं एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड एवं तू भयभीत हो नहीं व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे कहीं ना तू मते सबुदिन एठी देखा आसुचु प्राय सबुदिन तेणु जाह्नवी एठी द्वंद्व पड़गला ये भॉइस कहार यह रिभर भॉइस नुहटी पुणी रिभर पुणी आहरी पचारुची कौन वेल टेल मी अबाउट इट तोर कौन असुविधा तोर मन कहीं दुख तो विषय कुह एंड आई हैव नो टाइम मो पाखे समय नहीं आई हैव गॉट टू हरी मु व्यस्त अच्छी टू रिच द सी एटा पिले हम अनुच्छेद गोटे रही टॉपिक रे तेबे देखिबा ए संपर्कित किछि प्रश्न पचारिछि आई कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स कौन देछि ना द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एग्जैक्ट इज डैश बुझेला तेबे एठी टोन ऑफ द रिवर एठी रिवर रो टोन कौन ना आशुरिंग करिछि ना सिंपाथाइजिंग करिछि पिले सिंपाथाइज माने सहानुभूति बुझेला ये जो रिभर कहिछि से सहानुभूति देखैछि ना आशुरिंग करिछि पिले आशुरिंग माने दृढ़ प्रतिश्रुति दबा तोर कौन असुविधा है मते कुह मु तते साहाय्य करिवि ता माने सिंपाथी कथा कहिनि से ताकू दृढ़ प्रतिश्रुति देछि तेणु एठी कौन आंसर हबो एठी आंसर हबो आशुरिंग बुझिहेला पिले एठी आशुरिंग लिखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्ट ए फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट which shows that Jahnavi was a frequent visitor to the spot बुझेला मु लाइन रे लिखा जाइछि जे जाह्नवी लगातार सेठाकू बुलिबाकू आसे को लाइन रे लिखा आइछि देखो ए लाइन टाकू देखो पिले एंड यू रियली shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day well almost every day ए लाइन टा सूचौची जे जाह्नवी से जगह को बारंबार आसे तेणु तुम्हें माने ए लाइन टी लिखिदेव आउ थे कही दूची एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे वेल ऑलमोस्ट एवरी डे ए लाइन टाको तुम्हें लिखिदेव बुझेला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चूज करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस The use of an exclamation mark at the end of the line. It couldn't be the river express dash. पिले जाह्नवी से समय कही इट couldn't be the river तेणु वाक्य शेष में गोटे एक्सक्लेमेटरी मार्क अच्छी एक्सक्लेमेटरी मार्क माने विस्मय सूचक चिन्ह पिले विस्मय सूचक चिन्ह टी केमती देख एमती एवं तले गोटे बिंदु थी बुझेला एटा होची एक्सक्लेमेटरी मार्क एटा अच्छी ना नहीं एक्सक्लेमेटरी मार्क एटा कौन एक्सप्रेस करुची पिले माने एटा एक्सप्रेस करुची एक्साइटमेंट ना हेजिटेशन
ନା ଇରିଟେସନ୍ ନା ଡିସବିଲିଭ୍। ଏଇଟା ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ପିଲେ ଡିସବିଲିଭ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଏ ଭଏସଟା ନଦୀର ଭଏସ କି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ଡିସବିଲିଭ୍। Question number IV. Choose 3 qualities of the river highlighted in the extract from the words in the box given below. ତେବେ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଦେଇଛି ସେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ନଦୀର କିଛି କ୍ୱାଲିଟିଜ ରହିଛି, ଗୁଣ ରହିଛି। କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ରହିଛି ପିଲେ ଦେଖ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଅପସନ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ବାଛିବା ତେବେ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ରହିଛି ଆଫେକ୍ସୋନେଟ। ଆଫେକ୍ସୋନେଟ ମାନେ ସ୍ନେହୀ, ନଦୀ ଭାରି ସ୍ନେହୀ। ବୁଝିହେଲା, କାହିଁକି ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଝିଅକୁ ସେ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟର। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପିଲା ହବ ଥଟଫୁଲ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହବ ତାର ଥଟଫୁଲ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ମତେ ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୁଁ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବି, ଆଇ ଏମ୍ ହରିଂ, ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଟାଇମ୍, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଥଟଫୁଲ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ। ହେଲା, ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ। ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ତିନୋଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା କ୍ୱାଲିଟିଜ ନଦୀର ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବା, କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସ୍କଡ ଜାହ୍ନବୀ। ୱେଲ୍ ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ସେଡ୍ ଦ ରିଭର। ସିମ୍ସ ଟୁ ମି ଲିଟିଲ ଗର୍ଲସ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just sleep along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. এই ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଛେ କ'ଣ ନା କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଜାହ୍ନବୀ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି କି? ନଦୀ କହୁଛି ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତୁ ହିଁ ସବୁ କରିବୁ। ସେ ବୁଝଉଛି ନଦୀ କ'ଣ, ସିମ୍ସ ଟୁ ମି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ କ'ଣ ନା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପରି ପହଁରି ପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା, ୟୁ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱାନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତୁ ଥରେ ନୀରବରେ କ୍ୱାଇଟଲି, ସ୍ଲିପ୍ ଏଲଙ୍ଗ ମାନେ କ୍ୱାଇଟଲି, ନୀରବରେ ତୁ ଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯା, ସିଟ୍ ଦେୟାର, ସେଠାରେ ବସେ, ସେଠାରେ କ'ଣ ପଢଉଛନ୍ତି ଟିଚର ଦେଖେ, ଦେଖିବୁ ଟିଚର ତତେ ଆଲାଉ କରିବେ ଏବଂ ତୋର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏହା ବୁଝେଇଛି। ତେବେ ଆଇ କୁଡୁଣ୍ଟ ଗାସ୍ପଡ ଜାହ୍ନବୀ, ଆଇ କୁଡୁଣ୍ଟ, ନା ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆଇ କୁଡୁଣ୍ଟ ଦିଥର କହିଛି। ଦେ ଉଡ୍ ସ୍କେୟାର ମି, ସେ ମତେ ଭୟଭୀତ କରେଇବେ। ଦେ ଉଡ୍ ଚେଜ୍ ମି ଆଉଟ୍, ସେ ମତେ ବାହାର କରିଦେବେ। ବୁଝିହେଲା, ତେବେ ଦେଖ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱିଥ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରିଜିନ୍। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ରିଭର ଦେୟାର ୱାଜ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗାର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ବଏଜ ବିକଜ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ନଦୀ ବୁଝେଇଛି ଯେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ବଏଜ ଯାହା କରିପାରିବେ ଗାର୍ଲସ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବେ। ତେବେ ପିଲେ ବିକଜ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଗାର୍ଲସ ସୁଇମ୍ ଆଜ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ ବଏଜ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ତମେ ଲେଖିବ କ'ଣ, ବିକଜ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ଗାର୍ଲସ ସୁଇମ୍ as fast as boys. ବୁଝିହେଲା, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଝିଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପହଁରି ପାରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଯୋଉ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରିଭର ଦେୟାର ୱାଜ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗାର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ବଏଜ। ହେଲା, ବଏଜ ଗାର୍ଲସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ବିକଜ ଗାର୍ଲସ କ୍ୟାନ୍ ସୁଇମ୍, ଗାର୍ଲସ ସୁଇମ୍ as fast as boys. Question number 2. Identify whether the following statement is true or false. The river encouraged Janhavi to have faith in herself and fulfill her desire to go to school. The river encouraged Janhavi. River ଜାହ୍ନବୀ କୁ ଏନକରେଜ କରିଛି, ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି, ତୋ ଉପରେ ନିଜର ଫେଥ ରଖେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ଆଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ହର ଡିଜାयर, ତୋର ଯୋଉ ଡିଜାयर ରହିଛି, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ତୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରେ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ପିଲେ ଏ ଲାଇନଟା ଟ୍ରୁ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଲାଇନ ଟ୍ରୁ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଟ୍ରୁ, TRUE। ବୁଝିହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। When the river suggests that Janhavi should sleep along, it means that she should move। ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି ପିଲେ ସ୍ଲିପ୍ ଆଲଙ୍ଗ,
ବୁଝିଲା। ଏ ସ୍ଲିପ୍ ଆଲଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସି ସୁଡ୍ ମୁଭ୍। ଏଠି କ'ଣ ଆନ୍ସର ହବ ନା କ୍ୱାଇଟଲି, ଚୁପ୍ କେସେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବରେ, ବୁଝିଲା, ନୀରବ ଭାବରେ, ଚୁପ୍ ଭାବରେ ତୁ ଦିନେ ବାହାରିକି ଘରୁ ବାହାରିକି ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇ ଯା, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ତତେ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ସ୍ଲିପ୍ ଆଲଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ୍ୱାଇଟଲି, ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆଇବି, ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଦ ରିପିଟେସନ ଅଫ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଆଇ କୁଡୁଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ଅସ୍। ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଆଇ କୁଡୁଣ୍ଟ କେତେ ଥର ଜାହ୍ନବୀ କହିଛି ଆଇ କୁଡୁଣ୍ଟ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ରିପିଟେସନ କରିଛି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ବା ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆଇ କୁଡୁଣ୍ଟ, ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ସୂଚଉଛି, ବୁଝିଲା। ତାହାର ଉତ୍ତର ପିଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ। ତେବେ ପିଲେମାନେ ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ଦ ରିପିଟେସନ ଅଫ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ I couldn't shows the frustration and helplessness of Jahnavi who wants to go to school but she could not। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାହ୍ନବୀର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ନିଃସହାୟ ଯେ ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସେ କହୁଛି ଆଇ କୁଡୁଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଭି, ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରେଜରେ ବା ଆମକୁ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି ସେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍। ପିଲେ ଏଠି ଆଇ କାହାକୁ ସୂଚଉଛି? ପିଲେ ଆଇ ମାନେ କିଏ ନା ଏଠି ଆଇ ମାନେ ହଉଛି ଜାହ୍ନବୀ, ବୁଝିହେଲା ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାହ୍ନବୀ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ମାରିବ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍, ନା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଠି ଆଇ ମାନେ କିଏ କହୁଛି ନା ଜାହ୍ନବୀ, ବୁଝିହେଲା ପିଲେମାନେ। ତାପରେ ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇରେ ଦେଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ଦ ରାଇଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଥ୍ରୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ସ, ବାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ରାଇଟର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ ମନେ ପକାଅ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଦେ ଆର୍ ଲିଜାର୍ଡ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଙ୍ଗଫିସର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପିକକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ରିଭର ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଲେଖିବ ଦେ ଆର୍ ଲିଜାର୍ଡ, ପିକକ୍, କିଙ୍ଗଫିସର ଆଣ୍ଡ ରିଭର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ରିଭର ନୋ ସୋ ମଚ୍ ଏବାଉଟ୍ ଜାହ୍ନବୀ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲେ ନା ଦ ରିଭର ନ୍ୟୁ। ପିଲେ ଏଠି ନ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଲା, ଯେହେତୁ ଡିଡ୍ ଅଛି ତେଣୁ ମେନ୍ ଭର୍ବ ନୋ ଅଛି, ନୋର V2 ଅର୍ଥାତ୍ ପାଷ୍ଟ ଭର୍ବ ନ୍ୟୁ। ଦ ରିଭର ନ୍ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏବାଉଟ୍ ଜାହ୍ନବୀ, ଜାହ୍ନବୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲେ। ବିକଜ ଜାହ୍ନବୀ ୟୁଜ୍ଡ କମ୍ ଟୁ ଦ ରିଭର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ have spoken about her feelings, her problems while sitting along the river। ପିଲେ ନଦୀ କିପରି ଜାହ୍ନବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ନା ଜାହ୍ନବୀ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାକୁ ଆସେ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋକେନ୍ ଏବାଉଟ୍ ହର୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ହେଲା, ତା ବିଷୟରେ କୁହେ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସିଟିଂ ଆଲଙ୍ଗ ଦ ରିଭର, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର, ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି କହେ। ଫଳରେ ନଦୀ ଶୁଣିଛି, ତେଣୁ ଜାହ୍ନବୀ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। Question number 3, Jahnavi says, and I am so old now, they shall never let me go. What do you infer about Jahnavi and the school from this line? ଏ ଲାଇନରୁ କ'ଣ ଜାଣୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଜାହ୍ନବୀ କହିଛି and I am so old now, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି, ବୁଝିହେଲା। ତେବେ this shows, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ, this shows that Jahnavi has crossed the required age to go to school। ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଜାହ୍ନବୀ ଅଲରେଡି ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୟସ ଦରକାର 5+, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 10+ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଜାହ୍ନବୀ has crossed the required age to go to school। It also shows that schools have some rules about age for admission। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍ସ ରହିଛି, ନିୟମ ରହିଛି ଟୁ ଆଡମିସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଜ୍, କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ଆଡମିସନ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଜାହ୍ନବୀ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି, ମୋର ଯେହେତୁ ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ତଡ଼ି ଦେବେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ, ଆଜିକି ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ
ଆଉ ବାକି ରେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।